أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. أما فالحمد لله بس كان بكنا منك an b'a seereya k'a fɔ lɔnni kɛnɛ don wajuli kɛnɛ ka ca de mɛ nin kɛnɛ nin ye lɔnni kɛnɛ de parce que n ɲɛ bɛ karamɔgɔ la n da fɛ n dalen b'a la olu bɛ se ka mali kunnawolo hali farajɛ jamana kan n'o ka lɔnni ye ne yɛrɛ b'o seereya donc lɔnni kɛnɛ don an balimate jabate a ye wajuli min kɛ sisan alhamdulilahi rabbil alamin hakili la o sa jakite a wala nafa min b'a la fɔra bɛɛ lajɛlen ye lɔnni kumaw dama de don an bɛ se ka dɔnni min fara kan dɔrɔn ko ni sɛku ko k'an ka kuma ala kira kan n'o tɛ ne tun b'a fɛ ka kuma tawhid ni marifatulahu de kan a ye n kunbɛn joona ko ni ala n'o a ka ye i ko ala kira ko o de y'an bɔ ala kira ka kɛnɛ de kan voilà bon an bɛ ala kira muhamadu filɛ min ye o de ye dɔrɔn ala kira bɛ komi centre de ye okay ala kira bɛ komi centre de ye centre markaz al-qutb al-qalb ala bon Allahu taala de danfɛnw bɛ tigi ye mais a dogolen don foyi dogolen tɛ ka ala bɔ foyi dogolen tɛ ka ala bɔ ni ala ye se k'i ye sisan ka puissance dɛmɛ i ka taa monde bɛɛ filɛ monde bɛɛ ka taa bɛɛ filɛ i tɛ ala ye a dun bɛ yen maa tɛ ye ala ka limaniya d'an ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da mais ale Allahu taala a ye dugukolo da ka tilew da ka lolo miliyariw caman da mais yɔrɔ kelen bɛ yen ko dugukolo a bɛ n'o kɛ hadamadenw sigiyɔrɔ ye ani jinɛw sigiyɔrɔ ye a b'a fɛ fana k'a yɛrɛ yir'u la k'a fɔ ale de ye u tigi ye u ka ale de bato a ye mun de bila ka na a ye juru dɔ de bila ka na juru a lumière lama ka bɔ fo ale ala fɛ ka jigin fo ka na lahul mahfuz la lahul mahfuz ye jumɛn ye danfɛn kunko bɛɛ sɛbɛnnen bɛ walahaba min na hali yiribulu hakɛ a b'a la hali cɛncɛn hakɛ hali atɔm hakɛ a bɛɛ sɛbɛnnen b'o la a ye kuranɛ a y'a ka nɔrɔ in jigin ka na o de ye kuranɛ ye ka bɔ yen ka na bayitul izzati la sankolo fɔlɔfɔlɔ la san 23 ɲɔgɔn kɔnɔ sera a tora ka jigin dɔɔnin ka na ala kira dusukun na donc kuranɛ ala ka kumakan de lumière de don a jurulama don ka jigin ka na fo dugukolo kan ka dugukolo sanfɛla filɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo maka cɛ dɔ bɛ yen ko muhammadu rasulullahi ka taa don o dusukun in kɔnɔ ye n'an ko ala kira dusukun ye centre a kɔrɔ ye nin de donc an bɛ se k'a fɔ ko point nukta donc lumière bɔra alif la ka na point na nukta la o y'an ka recherche fanfɛla ye karamɔgɔbaw b'an da fɛ n'an filila olu b'a dirige sisan kuma di jɛmɛden yɛrɛ o kɔni tɛ fɛn wɛrɛ la nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔni ka cɛ mais ɲinɛ fɛn bɛ n'an kunkolo la o dɔ de don lumière bɔra alif la ka na nukta la nukta point o de ala kira cœur ye cœur yɛrɛ koorilen de don ala ka limaniya d'an ma mun na kuranɛ ma jigin yɔrɔ wɛrɛ fɔ ala kira dusukun kan parce que Allahu taala b'a lɔ k'a fɔ ale ka kumakan kuru dugukolo kuru bɛɛ n'a y'a jigin a kan bɛɛ bɛ ci law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun huwa الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآية كنا كما كان جينا كروكا با بيتي donc il faut que pour ala ka kuma kan kan da duna kono akana kuruti akana harama don halaki akana harama don jeni il faut que akatimi ala kala dusukun de parce que ala kala dusukun ambe sega mo wati be abe comme stabilisateur de qur'an noro jigina kan abe tento ti mena jigina ala kala dusukun kan kala ya ba min bala aba fegaya girinya ba min bala aba fegaya sanulqi alayka qawlan thaqila qur'an ka gin kojum wala to na tumbe jigala kala kan ka to il est fin sans faire a bɛ wɔsi ala kira bɛ wɔsi ka wɔsi
abe yelen fen min sanfɛ hali n'a kɛra fali de ye i b'a ye fali bɛ to ka jigin fo ka taa a yunguri kuranɛ ka girin kojugu alakira bɛ wɔsi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ka limaniya d'an ma donc kuranɛ min jiginna alakira dusukun kan mun na parce que ala yɛrɛ y'a ka nɛɛma belebele kɛrɛkɛrɛlen dogolen min bila dugukolo kɔ ka ɲa o ye alakira dusukun ye nɛɛma si tɛ ala ka hinɛ foyi tɛ dugukolo kɔ ka ɲa min bɛ alakira dusukun bɔ a tɛ yen donc kuranɛ bɛ jigin yen de a tasuma a b'a fɛgɛya a kalaya a b'a fɛgɛya a girinya a b'a fɛgɛya ni kuranɛ jiginna alakira ka girimanba n'a nana bɔ a yɛrɛ kalama n'a y'a ɲɛ yɛlɛ a bɛ a karan o y'a sɔrɔ sahabaw sigilen bɛ dɔw b'a sɛbɛn golow la dɔw b'a sɛbɛn bɛɛ ka kamankun n'a ɲɔgɔnnaw la donc nin de ye alakira muhammed sallallahu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dugukolo in kɔ kan ni kuranɛ dɔɔnin b'i kunkolo la a bɛɛ bɔra santiri la alakira dusukun de la alakira b'a karan sallallahu alaihi wasallam ayiwa sahabaw fana b'a minɛ n'a taara sahaba min dusukun na o kɔrɔ ye lumière dɔ taara yen nɔ bon mɔgɔ miliyɔn joli joli bɛ yen na lɔnnikɛlabaw la lumière in bɛɛ source bɔra alakira dusukun de la ka taa fan bɛɛ i bɛ se ka cercle sɛbɛn sisan nɔ ka point kɛ cɛmancɛla la k'o ye muhammed dusukun ye o tuma ka lumière bɔ a la ka point caman miliyɔn caman o ye sahabaw ni waliyuw ni ala ka mɔgɔ ɲumanw dusukun nɔɔrɔ min bɔra alakira dusukun na kuranɛ nɔɔrɔ ka taa u bɛɛ dusukun na donc o ye preuve ye o daliya ye k'a fɔ o y'o misaliya ye donc sisan n'an y'a faamu k'a fɔ jagajaga alakira bɛ komi sira de ye a kɛra nɔɔrɔ ye ka jigin alakira dusukun na alakira ye sira de ye ka taa se alahu ta'ala ma an b'a lɔ fɔ ma ko alwasilatul khalqiyatul uzma c'est à dire ala n'i b'a fɛ ka ala wele sisan muhamadu tɔgɔya la k'i haju dilan o ye sira telimanbaw dɔ de ye sira kelen min bɛ yen n'o bɛ se ka bonyaw ye n'o ka giriw ye n'o ka kala ye o de ye ala tɔgɔ ye a'zamul wasaili ila allahi ala al-itlaqi asma'uhu wa kalimatuhu i bɛ fɛn min don i ni ala cɛ ala nin ko in kɛ n ye min ka bɔ a bɛɛ min ka bɔ ala bolo ka tɛmɛ a bɛɛ kan o y'a tɔgɔ de foyi tɛ yen min ka bɔ ala bolo k'a tɔgɔ bɔ n'o bɔra yen ala ka kumakan o de y'a to n'an bɛ ala wele an k'an janto kɔ sabanan ye jumɛn ye o de ye alakira muhammed sallallahu alaihi wa sallam nin fɛn saba in n'i bɛ ala wele tuma o tuma n'i ka kɛgun a fɔ ala nin fɛn in kɛ n ye nin fɛn sama kan nin fɛn in kɛ n ye i tɔgɔw kama o ka bɔ a bolo a bɛɛ ye nin fɛn in kɛ n ye i ka kumakan kama o ye belebeleba dɔ ye nin fɛn in kɛ n ye muhamadu ka annabiya kama an b'a fɔ minnu ka bɔ ala bolo i y'a fɔ n'i ma jaabi a tɔ i b'i yɛrɛ ɲininka n'i ma jaabi i b'i yɛrɛ ɲininka o de y'a to ala ye tɔgɔ ninnu d'an ma a b'an ka dunda dilan a b'an ka lahara dilan ala tɔgɔ a puissance maa t'a lɔn i bɛ waliyu caman ye a bɛ se ka dugukunturu balo ala tɔgɔ de don i bɛ waliyu caman ye mɔgɔ 100 b'a kan a b'u bɛɛ balo ala tɔgɔ kelen pe yen an bɛ mɔgɔw lɔn u ye fɛn bɛɛ kɛ ni hasbunallahu wa ni'mal wakilu ye an bɛ mɔgɔw lɔn u ye fatiya kiran ka taa profond na ka taa batin na fo ka taa u bɛ se ka fo ka taa u bɛ fɛn fɛn ɲinina mɔgɔ ba joli ka jɔ n'a bɛɛ ye a tigilamɔgɔ salen kɔfɛ fɛn fɛn bɔra a kɔ la a si ma dɛsɛ a bɛɛ y'i jɔ ni jama ye masala o misaliya ye umaru futi n'a ɲɔgɔn na ye ale ye mɔgɔ minnu ye fatiya karan ka fatiya lɛtiri fɔlɔ filɛ ka taa a lɛtiri laban filɛ ka fatiya pɔyɔnw filɛ minnu pɔyin kelen kelen ye minnu ye pɔyin fila filaw ye ayaw labanw ayaw daminɛw ka nin bɛɛ cogoba fo ka taa ala tɔgɔ belebele bɔ fatiya kɔnɔ fo ka taa sa a denw mɔgɔ de bɛ dulon la a tɛ dulon mɔgɔ la bon an bɛ mɔgɔ lɔn hasbunallahu wa ni'mal wakil an y'o fɔ ka ban an bɛ mɔgɔ lɔn ala tɔgɔ kelen pe ya latifu ya latifu ya latifu an bɛ mɔgɔ lɔn a bɛ jɔ ni mɔgɔ ba kelen ye ni tɔgɔ kelen pe ye fo ka taa saya sumu ma dulon mɔgɔ la an y'o de fɔ an ko tuma alahu ta'ala tɔgɔ yɛrɛ ala y'a jigin de walasa an karamɔgɔ kana kɛ fantan ye ka dulon mɔgɔw la ka ni ala tɔgɔba in kɛ sɔrɔ dunan kɔnɔ ko halisa k'an bɛ fantanya la o bɛ mun de yira est ce que an ye ala tɔgɔ ɲɛɲini k'a lɔn ala tɔgɔ kelen o kelen kan ka ɲɛɲini k'a lɔn n'i y'a lɔn a secret a sanfɛla a n'a kɔnɔla a kan ka kɛ waati min a kan ka kɛ cogo min na a n'a condition n'i y'o bɛɛ faamu k'a ta i b'a nɔ de sikasi t'a la mais n'i y'a ye nɔ ma ye parce que an bɛ dan sanfɛla ma an tɛ taa k'o ɲɛɲini exemple hayyun qayyum sisan hayyun qayyum sisan ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hayyun qayyum place fo ka caya yɔrɔ dɔ la ko ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu ni yɛrɛ gansan bɛɛ kan ka nin yiri don o don
hal na kira shi bi wolo la fajiri kofe o be so ngada kofe ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ni ala to bele bele de mo maganya ko abada bon antara soro karamo baw yere wolu be ta soro secret yere be yorom o de hayyun qayyum yumoy bi rahmatika astaghis wo yedu awde mi ala to yere mi o de ya hayyu ya qayyum bon antara soro ni kebe ni to secret ni ka ni ambe karamo baw lo minu norlani na nse ka da do to fo me mo norla la i to be boy be say to be fana o ala do secret keni hayyun qayyum kono i ka ko be nyanamaya i to be nyanamaya i to te satuni hali salen kofe d'abord su i suto nyanama be baloni to e tuma do la mo be hayyun qayyum ka me o jonye mi nya ni kalon lo ne galaw trasor hayyu yere folo o be nyanamaya de ya hayyu ala ya nyanamaya bo nyanamaya be basé mun kan ni o ko donc asraga dimanye ko hayyun qayyum siraka kanka ke sagadi avec ke chodi lo ne kala bolo anke ne be mseka mi fo mbofo mseka mi fo fana ben yira nyino la kala man ya dama voilà bu tara soro fa hayyun qayyum to ko min de do relation mani tleche système solo du manku nan yetan anya be tle minata relation ba de ba ni tleche ko ya haqiqadi o kore kalaya o kadayo relation ba de hayyun qayyum ni kalaya che donc tile din ye kalamandi o milwaro dum fana ni ye lumière blaka aywa abe tanaidi milware ni ya black le koro abe tanaidi donc hayyun qayyum se ka fuka ban andara so letri joldon letri woro hayyun qayyum letri woro de pourquoi ma ke duriye pourquoi ma ke wolon lay hayyun qayyum a secret yere jumanye la sara de mo ni aywa ba ke mo chaman be no o ba ke kwa ke a nombre ye ke mani bi wolo la ani nani de o ye hisabul jummali de calcul do be ko hisabul jummali ni hayyun qayyum jade san abebe ke mani bi wolo la ani nani hayyu o tani segi ha o segenye yu o tani segi qayyum o ye keme ani bi duru ani woro ni yo fula fara nyon kan keme ani bi wolonwula ani nani chaman ba kuna ko hayyun qayyum jate kemeni bi wala nande kasro o ye hisabul jummali de alay islahu de hayyun qayyum secret yere o alifu de un de ya secret 111 o ya secret bade un jolé ni yake 3 o ya secret bade ni yake 5 ye o ya secret bade ni yake hali 11 ye alay ko ko qayyum de joli ala ki jo na yɛrɛ kɛ ala ya kunko bɛɛ a mago tɛ de bɛ ɲɔgɔn na ka tila k'i jɔ ni alamu bɛɛ kunko ɲɛnabule k'a mago tɛ de bɛ ɲɔgɔn na donc alahu taala secret ba dɔ de ye hayyun qayyum ye ko min bɛ jɔ ni fɛn bɛɛ ye ala yɛrɛ ye alifu de ye wa hadamaden fana ye alifu de ye bon différence jumɛn bɛ ala ka alifuya ni hadamaden ka alifuya cɛ hadamaden ye alifu min bɛ bi hali hadamaden ye alifu min a bɛ bi bon ala ye alifu min ye ale te bin et puis fɛn ni kɛra alifu ye ale de ye kɛ alifu ye alifu kɔrɔ jumɛn ko ka fɛn min k'a jɔ bɛɛ kan t'o dabirilen de ba hadamaden jɔlen don hadamaden ye alifu de donc ala de y'a jɔ mais ala ma sɔn a ka to jɔlen pour ka kana taa ko k'a fana ye ala ye a bɛ bɔ ala b'a ni bɔ dɔrɔn a bɛ alifu bɛɛ kɛ tan nɔ normalement alifu bɛ jɔ tan dɛ mais ni bɛna bɔ dɔrɔn a bɛ bin tan wa alifu min bin o ye hadamaden ye bon ala ka limaniya d'an ma hayyun qayyum fana secret ba de bani ha ani qafu ce ha o ya damna ye qa o ya qafu qayyum damna ye ha o ya hayyu damna ye o be wele ko haqqun ko tiya secret ba de be hayyun qayyum ni haqqu ce o mani ko sa Allahu haqqun ni yo o jate hisabul jummali la o be tabe kemani bi wolo la ani nani ma hayyun qayyum jate be dama net Allahu haqqun ni ya jade san ani hayyun qayyum jate hisabul jummali la abela jelen kaka abela jelen kilin pidi pour ni fewde ye asur anafa ye mi wati suru nyana wode ye mun ala to tan nafa la parce que ambe da san fe la ma ala to kelen pe ni ba fe kate ka vi kono ki kanyena ma ya kono ki ka ko be biama a barka ka si ma ka si dew ma ka si muso ma ka kaliko aka si kaliko nama akana boy no hali salen ko fe iba karande fu ka ta fu nyefe ka ka ton non yoro caman be date fama ko benya ni ko belon ka soro ki yere dama ala ko qur'ane kono walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha donc ambe kuma sunu yoro min ala kan bere jelen kanda sira muru mani ala che min ka boabe wajumanye wodi ala towi aflana ala ka kuma kan asabana muhammad sallallahu alaihi wasallam
o nambur la kameta ahlul bayt la o al mamba do banda fe ya ay wala kambele jelen kanda ala to sa ni mo ko kanu ibe waduduta ni ko harjige ibe harjige razaqu masata ni be tangali na nyini ya salamu ya hafizu ibe ala to min ka min korobe be ka besoin me ibo deta akaso ya nyanyini ka long donc ni wati min ga jamba suriyata allahumma salli ala muhammadin wa sallam alhamdulillah sa karamo a konna jani albi amba fe gelabe mo hola sisa ay hayyu qayyum ako muru be fendo do kuma ayre da taro de fe ko sebe ale ka ambla sala hayyun qayyum annafami ako damba on est do fala e ba to da fa ay ba afay do ni ta don ala ka ni soba be hayyun qayyum nombre secret haqiqa 111 bi 111 bon 111 multiplié par 6 o y'a ka secret brebe de 666 yalo farajo ko matele ka de nombre yunya silamaya kono abu fi ni ko yoga tigi nunu fe no wala ni ko buddhisme nunu fe no wala ni ko ekankar mo fe ou bien ala hali framason mo nunu fe ni ko 666 dro bifle parce que ou be kan ko nyani ko sobe 111 au multiplié par 6 o de yoye o de ate wafru do bi al musaddas o yere di aka fenye net aka saraka nyuma o be bo hayyud la ko nyanama sara aywa mbisa ka yoro fo no de bi bulla ngulo kan yere de ala kaliman ya dama abi jabati ato de fala suwenu do ko angala ga to de hayyun qayyum ibai bulla sara ngulo la ibe kuma ala fe iba fo ala iye ismaila ibrahima de ismaila kuma boka bo kantigeli makabo fagalima ni sagajibi niye itungo ko ismaila kaka kantige iko afa ibrahima kaka kantige ibrahima ye muruta ka be den kantige sanaka alakana ala ye malkiya blakana ko sagajibi mina iko kantige ala tum se ga fo non ni korobala don de kana kantige mais non il faut que ni do kabla ni do no la o secret pas de duna kono ni ba mankene bana demati ba fa ka kisi ni ma fen do di alama ni fa mankene bana filme ka danna ni do di alama mais ba ke chodi iba fo bismillahil hayyil qayyum wa fadaynahu bi dhibhin azim bismillahil hayyil qayyum wa fadaynahu bi dhibhin azim hal nakra shaytan ani joli ani segi tani kelen fana o ka girin kati tani senga mais hayyu de nyanamaya sekire ambes anyi ni ma fende di alama no te tani kelen ka giri hayyu ye shinya ba mi ci million o de ato karamo bayi da gusi bebilla mais no yoroto no oh donc alaka ambele jilen kanda ni bisaka hayyu qayyum wirdu tan bismi iba fo ya hayyu ya qayyum ما هو يا خيو يا خيو نو يا ح يا هيو ترى يا ح يا حيو كيو قال يا قا أنا كاتك لين يا قا يا قيوم كمان تاني كيري نادري بيتندرو يربى يبافو حنا كراشين بينا نكلينيه بسم الله الحي القيوم بسم الله الحي القيوم بسم الله الحي القيوم شيء كان سيدي ولا بينا نكلي ibit la ko répéter fo chien woro mana dafa don 666 ni sorla o ya secret dolem pili pili bati